Yum yum! Ano ba kayo? Ito yung ingredients natin. Pakita mo sa kanila. May Gatorade, may Coke, may macaroni, may gravy ng KFC, tsaka mashed potato. Ito nga pala yung guest namin, si Carlo. Yan. 5 minutes to ni Boy Chef Boy Logro. Okay. Starts now. Starts now! Okay. Una. 5 minutes tayo ng Coke. Go! 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 Dapat sakto lang kasi pa di matabang. Ay, natapon! Next po, Gatorade. Para love. Ay! Yan! Hindi makikita eh. Yan. Mashed potato. Nasaan yung basurahan? Yan. Grabe! Ito yung secret eh. Yum yum yum. Hindi, wala pa yung secret. Ay, wala pa yung secret. Pangalawa pala to. Macaroni. Papeng! Yan. Yes! Secret. And the secret ingredient. Ito ang nagpapasarap. Yes! Woo! Yun! Yes! Ayoko na. Galing sa CR. And... Time's up! Ako ang dami. Time's up! Wait, galing. Time's up! It's showtime! Alam! Thank you. Busin mo! Busin mo! Oo, inaamay namin. Ito ni Chef. Drink, 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 drink. More! 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 Ay, meron pa! More! Sarap? Ano ba? Ang closing mo. Bye-bye.